Anaton Ebanghelyo para han Domingo han Pentecostes san tuig sumala kan San Juan kapitulo 20 versikulo 19 ngadto hiton 23. Han pagkagabi na hadto ngahaw nga Domingo, nagtirok ang mga tinun-an na suludhin balay nga trinangkahan ang mga porta kay nahadlok kirahan mga punuan nga Hudiyo. Ngan inabot Jesus kan tinukdaw habot nga nira nga nagsereng an kalinaw maada ha iyo. Katapos niya pagsereng ini gimpakita niya ira an iya mga kamot ngan an iya kagiliran. Nalipay ang mga tinun-an han pakakita nira han Ginoo. Ngan nagsereng liwat Jesus sa ira an kalinaw maada ha iyo. Sugad nga ginsugo ako han amay sinusugo ko man kamo. Ginhuypan hiraniya ngan singon karawatan niyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon niyo ang mga salahan mga tao, pasasayloon hira, ngan kung diri niyo pasayloon hira, diri man hira, pasasayloon. Ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Baraan nga takna iyo nga tanan, baraan nga adlaw han Pentecostes o han pagkunsad han Espiritu Santo. Adto anay nahinunumdum ako kan St. John Paul II nga nagsiring hiya nga iton Espiritu Santo amo iton gugma nga persona. Siguro kung baga mapakiana kita ano iton gugma kun hiya usa nga persona. Mabaton ni St. John Paul II, hiya ang Espiritu Santo. Kay ano nga sinisiring nga ang Diyos gugma, kundi ang Espiritu Santo gyapon gugma. Tungod ini kay ang Espiritu Santo amo ang nagpapahayag haaton hini nga gugma han Diyos. Ngan aton ini nakikita kabugtuan kan Hesus mismo nga ginpupuy-an han Espiritu han Diyos. Sugad nga ang amay ada iya, ada maliw tayo ang Espiritu han Diyos. Nga tungod nga hini, gintatawag ang Espiritu Santo nga Espiritu ni Jesus, nga tinatawag lawat ang Espiritu Santo nga Espiritu han amay. Kay ang Espiritu Santo ang nagdadara haaton, han presensya han amay, nga naan Ginoo Jesucristo. Pero nakikita tayo ni kabugtuan nga presensya ng Espiritu Santo dida mismo kan Jesus nga bisan kon katapos siya paglinguhan iya mga tinun-an di nalaga nira di dahan panahon nga hiya ginsasakit hiya ginpapakurian ginahampak kadaan iya ngadto ha Kalbaryo han pagrasangan na iya krus ng kamatayan niya pipira-piralaan nakada nga iya mga tinunan pud kan iya nanay San Juan nga ebanghelista laan nato na sisiguro nga iya usa nga tinunan nga naging matinumanon till the end. And yet nakaduwa Jesus ano nga tika kaniya kabanhaw pagsiringan iya mga tinunan an kamurayaw maada iyo an kalinaw maada iyo. Painumdum aton nga kahuman ni Jesus mabanhaw iya wara iba nga ginbiling kundi an magpakita ngan maghatag hin kaluoy no mercy pinaagihan iya pagpasaylo han iya mga nakasala nga mga apostol ha iya han iya mga tinun-an nga naglingwa ha iya sa ini nga aton angay panumduman kundi kahuman niya pagsiring nga kalinaw madha iyo no inhi San Agustin kabugtuan nagsiring nga babalik kong kuan iya pinulungan English. Peace is not the absence of conflict but the presence of reconciling love. Ang kamurayaw diri ang kawaray araway kundi ang presensya han gugma ano nga nagpapasaylo nga naguusa hindudo nga persona nga diri nagkakaupay. So nakikita ta ito nang gimbuhat ni Jesus ngan ikatulog ginhuy pa niya hira nagpapainom dumaaton han pinulungan Hebreo nga ruwa. Ang karuig singon na ruwa, ginhawa o breath o paghuyop, karuig lewtit sun hangin, karuig lewtit sun spirito.
naghuyop Jesus nga pahinom ato ng Genesis nga didahan paghimuahan Dios ang tao tikanghin lagay iya ginhuipan han ginawa kinabuhi. Pareho maghihapon ang Espiritu Santo iginhuyop han mga apostoles basi mabag-uhira basi baguhon ang simbahan diin haira igpupundar ngan ano ang makakahatag hini nga pagbag-o ang pasaylo nga sining Jesus kung hinuan iyo pasasayloon man ta kung hinuan dir iyo pasayloon dir iman pasasayloon karigsingon ang mga apostol magiging instrumento nahan kaluoy ngan pagpasaylohan Dios ngan ini natutuman nga dayan na direct sakramento hit pagkumpisal sanglit kabugtuan angay naton igdasig angay naton ikalipay nga ang Espiritu Santo no tungod iya kita nakakarawat lagi hapon hini nga kanan Dios kaluoy pinaagihin pasaylohan aton mga sala kundi usaliwat ini nga pag-agata aton baro kita hin pagpasaylo han nakakasala ha aton. Amay nga makakaraw, amay nga maluluyon, da mga salamat. Hanis imo spirito nga iginahatagaamon, nga nagahatagaamon liwat, hani mo pasaylo, labi na dirahan sakramento ang pagkumbisal. Himuno ta namon ini nga amon darangpan, abot nga kami nagkikinanglan himpasaylo, ngan makpagpasaylo, nga makapasaylo liwat kami han iba. Pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.